Malaybalay City News Flash. Maayad haal daw, ako si Daphne Madrid para sa Malaybalay News Flash. Ikapito sa 118 ka daycare center sa syudad sa Malaybalay, formal nang gi-turnover sa Purok 3A, Barangay Maligaya. Hunyo 5, 2026, formal nang gi-turnover ang bagong nahuman nga Child Development Center sa Purok 3A, Barangay Maligaya, nga maoy ikapito pa lamang sa kinatibuk ang 118 ka daycare centers nga target nga ma-renovate sa syudad. Kabahin kini sa prioridad nga programa sa City Government of Malaybalay ubos sa pagdumala ni Mayor Warren Pabillaran nga nagtan-aw sa mga daycare centers isip pundasyon sa pagkat-on o paglambo sa kaugmaon sa mga kabataan. Ako lang, we put the budget of our city kung kahagin kinangganon. So, sama niini, para gini sila. No child should be left behind. So, kana lang ako dili nang kita ingon nga na kapurtoy na nasod. Karon ako dili gid nga na kapurtoy ang Pilipinas na dili nato maatiman ang ilahang early development. Nahimong mas hapsay ang implementasyon sa proyekto, pinaagi sa koordinasyon sa City Social Welfare and Development Office ug sa mga barangay officials nga mitabang sa pagmonitor ug pagdumala sa mga renovation projects. Pinaagi aning pagtutok sa ato ang City Mayor sa renovation sa ato ang center, nahimo ni siya nga mas luwas, komportable ug mas child-friendly ang ato ang center. So kani dako kayo mong kalipay sa CSWD nga mas napasayon ang among pagmonitor kay nakita namo nga naay gobyerno naay leadership nga naglantog gyud sa unsay mas makaayo sa atong kabataan. Inubanan sa ato ang council nga sa tanan activities mahangyo mi about support na agid sila. So again, on behalf sa amo ang head Ma'am Ivy Amor Urbina, daghan kayong salamat sa tanan, salamat Mayor ug salamat sa atong City Government of Malaybalay. Mapasalamaton usab ang child development worker sa maong center tungod kay natubag na ang dugay nilang panginahanglan alang sa mas maayong pasilidad para sa mga kabataan. Sa una bakigod kay na among kanang abuhan iha kung mag-ulan, ulanan ako maginikanan nga magluto kung muinit pod, mainitan sila. Pero karon niyo tungod sa imong dakong tabang, pwede nang ninduta among kusina. Nya among CR, pwede luaga, nya dagko pwede kaayo. Thank you, gigayon niyo, di man na ako may istorya tanan ang pagpasalamat sa imong Mayor. Samtang ipasalig ni Barangay Captain Adelina Perez nga ilang ampingan og i-maintain ang maong Child Development Center aron mapadayon ang kalidad sa pasilidad. Salamat kay Mayor nga imong hatagan og pagtagad kini nga daycare center. Kini na turnover ako ni siyang nawaton og among ampingan, isaad nga ampingan namo kini nga building nga ma-maintain na po tawin namo karon para sa kaugmaon sa atong mga kabataan nga diri magsugod. Sa padayon nga pagpatuman sa maong programa, gilauman nga ang tanang daycare center sa syudad sa Malaybalay mahimong mas organisado, mas komportable ug mas child-friendly aron mahatagan ang mga kabataan og kalidad nga tunghaan alang sa ilang pagkat-on. Ug mao katong update karong adlaw para sa Malaybalay News Flash. Ako si Daphne Madrid, maayong adlaw ug salamat tungkay. Malaybalay City News Flash.